Good evening, friends. Welcome back to my YouTube channel. तो इमे एसएसबी जूनियर असिस्टेंट सीएचएससी डिपार्टमेंट वैकेंसी आसी जोटा कि 1 जुलाई अप्लाई स्टार्ट हो आउ गोटे वैकेंसी आसी मार्च रे जोटार कि एग्जाम जून लास्ट सुधा हो कथा कि एपर्तंत होनी तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त फर्स्ट वीक भितर हो लगुच तो तापाई प्रस्तुति हेबा तो आज आम डिस्कस करवा 2024 एसएसबी जूनियर असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर जमती कि आम जानते क्वेश्चन हूँ 100टा टोटाल क्वेश्चन 100टा मार्क्स हूँ ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स तो टोटाल मार्क्स देखो के 200 टाइम 2.5 घंटा एंड नेगेटिव मार्किंग हूँ 0.5 ओके तो आज आम डिस्कसन करवा देखा इंग्लिश पेपर टाक तो संडे भितर आज इंग्लिश है काली जनरल अवेयरनेस तापर मैथमेटिक्स संडे तक आपणकर पूरा क्वेश्चन पेपरटा मु सॉल्व करदेवी लास्ट दिन आम करवा कौन रीजनिंग ओके तो आम जानते जेटा कौन केते मार्क क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होची इंग्लिश होची हमर 60 मार्क्स then general awareness and current affairs basically 40 marks that means 20 question 40 marks and English 30 question 60 marks then mathematics up to HSC standard high school standard पर्यंत mathematics so mathematics टा होची केते से 20 question 40 marks then reasoning होची reasoning and mental ability 60 marks that means 30 questions so total होची 200 marks और या स्किल टेस्ट अच्छी 50 मार्क्स तो टोटाल 250 मार्क्स रो हमर सिलेक्शन हम जे केते कोन कट ऑफ जीव ओके तो लास्ट ईयर केते कोन कट ऑफ आथिला से विषय रे हमें पर डिस्कशन करिया आ गोटे वीडियो नै के आसीबी जे प्रीवियस ईयर कट ऑफ केमती कोन जाइथिला ओके जे जो 200 मार्क्स रो केते कट ऑफ जाइथिला एंड टोटल 250 रु फाइनल कट ऑफ केते जाइथिला मैं गोटे वीडियो नै के आसीबी सेटारे हमें डिस्कशन करबा ओके तो चलो तो स्टार्ट करबा इंग्लिश रो तो इंग्लिश हमर 60 मार्क्स माने 30 टा क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर 1 एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट ब्रैकेट अच्छे सफर फॉर want for want of food and water every summer. The correct form of the verb is. तो ये suffer जो verb तार कोटा करेक्ट फॉर्म हम यही चारोटी ऑप्शन भितर तो ऑप्शन नंबर ए अच्छे कौन सफर्स बी अच्छे सफर सी आर सफर डी सफर तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना एनिमल्स ये नाउनटा कौन अच्छे प्लूराल अच्छे तो एनिमल्स जदि अच्छे जदि नाउनटा प्लूराल थिबो देन वर्ब रो कौन हम ना फर्स्ट फॉर्म हम तमने कौन हम एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट सफर ओके सफर हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 फॉरेस्ट फायर ब्रैकेट add to their the correct form of the verb से पचाची verb correct form तो ऑप्शन ए अच्छे एडिंग बी अच्छे इज एडेड सी अच्छे एड डी अच्छे एड्स तो ये कौन हम फॉरेस्ट फॉरेस्ट नाउन तो ये कौन अच्छे सिंगुलर अच्छे जब सिंगुलर अच्छे ताले हमर एस नले एस बसे तो फॉरेस्ट फायर एड एड हेबनी हम एड्स तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन particularly they does not get water to drink which is the correct modal to complete the sentence तो modal कहे बजे can could will would shall should एटा सब modals कहते ओके तो ये कौन हम करेक्ट modal 3 नंबर particularly they can हम ओके ऑप्शन ए अच्छी can will would और should कौन हम particularly they will हम ना they would हमनी ओके they should भी हमनी
कौन हम particularly can they cannot get water to drink. Okay, next question. Which of the following is a grammatically correct sentence? तो ठीक ऑप्शन अच्छी चार्टा ऑप्शन चार्टा सेंटेंस देछि ता भितर ग्रामेटिकली करेक्ट कोटा. ओके तो ऑप्शन नंबर ए कौन अच्छी ए टस्कर strayed into our village last night. सेकंड अच्छी ए टस्कर has strayed into our village last night. बी ऑप्शन टा हबनी भूल हबो काहे कि ना लास्ट नाइट देछि माने एटी पास्ट फॉर्म रे अछि पास्ट से कोन हैज बसिबो हैज बसिबनी एटी यदि हैड ही थांता ताहले ठीक ही थांता. नेक्स्ट ऑप्शन सी कोन अछि ए टस्कर वाज स्ट्रेड इनटू आवर विलेज लास्ट नाइट. वाज हेले स्ट्रेड हबनी स्ट्रेइंग ही थांता. ओके वाज हेले वर्ब रे आईएनजी बसे तो एटा भूलिला ए टस्कर इज स्ट्रेड इनटू आवर विलेज लास्ट नाइट. एटी लास्ट नाइट देछि पास्ट रे किंतु एटी इज देछि प्रेजेंट रो फॉर्म ता तो एटा भूलिला. तो करेक्ट आंसर कोन होबो ऑप्शन नंबर ए ए टस्कर स्ट्रेड इनटू आवर विलेज लास्ट नाइट. एटा पास्ट रे अछि एटा भी पास्ट फॉर्म रे verb टा अछि. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5. All our efforts dash him away failed miserably. Okay, एठी correct non final verb to complete the sentence. Correct non final verb कोटा हबो ए अछि driving, B driven, C to drive, D drive. तो कोटा करेक्ट हबो देखंतु all our efforts कौन हबो टू ड्राइव हिम अवे फेल्ड मिजरेबली माने तांको दूर करबा पई हमर जेतिके एफर्ट सब फेल हो गला तो तांको दूर करबा पई टू ड्राइव हिम. ओके तो करेक्ट आंसर कौन हबो ना द कौन हबो टू ड्राइव. ओके all our efforts to drive him. Question number 6. We could do nothing but watch his movements silently. आमे किछि करि पारलुनी किंतु तांको मूवमेंट को साइलेंटली कौन कलु. The correct non-final verb to complete the sentence is कौन हबो 6 नंबर आंसर कौन हबो ना ऑप्शन नंबर डी. We could not do nothing. We could do nothing but watch his movements silently. Okay, we have a watch. Next question, question number 7. Deforestation causes distress to wild animals. This can be changed into passive voice. So, to voice change करके active रो passive voice को हमें change करना. Okay, active और passive voice को change करले कौन होगा? ना ऑप्शन नंबर ए देखिए. Distress has been caused to wild animals by deforestation. Okay, has been caused. The deforestation causes. Causes माने तो कौन? verb रखी. what is it? Causes. Causes माने verb रखी first form देती deforestation causes distress to wild animals. जल्दी एक हमें passive voice को change करना. पहले कौन distress has been होगा कि has been बसिबनी. Okay, has been बसिबनी. Okay, wrong ही जो. Distress is caused to wild animals by deforestation. Yes, एटा ही हमारा होगा कौन सठिक आंसर. कारण एठी जेहेतु verb फास्ट फॉर्म अच्छी कॉन्शियस अच्छी प्रेजेंट फॉर्म रे अच्छी एटा. ओके तो एठी डिस्ट्रेस रे इज बसिबो is caused to wild animals by deforestation. Okay, तो मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि we dash have concern for wild animals. हमर वाइल्ड एनिमल को प्रति कंसर्न रहिबा कोन रहिबा उचित. सो उचित अर्थ कोन हेबो should. We should have concern for wild animals. That is correct answer होगा should. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The soldier is very clever. This can be changed into an exclamatory sentence as the soldier is very clever. एको हमें कौन करिबा ना exclamatory sentence रे कन्वर्ट करिबा. तो फर्स्ट ऑप्शन कौन अछि how very clever a soldier. नो एटा भूल हेबो. बी कौन अछि how clever the soldier is. सी अछि what clever soldier. D अछि how clever is the soldier.
तो कोटा ठीक हम कहतु हाउ वेरी क्लेवर ए सोल्जर এটা ভুল হবে হোয়াট ক্লেভার সোলজার এটা भी ভুল আছে হাউ ক্লেভার ইজ द সোলজার নো হাউ ক্লেভার द সোলজার ইজ এইটা আমার করেক্ট ফর্ম হবে কোন না এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ওকে নেক্সট क्वेश्चन হি ইজ too old to learn new tricks. This can be changed into complex sentence. He is too old to learn new tricks. याको हमें कौन करवा याको गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे हमें कन्वर्ट करवा तो हमें ऑप्शन गुडी को देखिबा फर्स्ट ऑप्शन कौन अछि he is very old and he cannot learn new tricks and अछि and बसी जेठी and थिले कौन हबो एटा and एठी अछि and थिले एटा कौन हबो এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবনি and ଥିଲେ କଣ ହୁଏ ନା compound sentence okay B he is so old that he cannot learn new tricks okay ତ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ହବ ସେ ଏତେ old ଯେ ସେ new tricks ଶିଖି ପାରିବନି he is so old that okay ଏଇଟା ହଉଛି correct then question number 11 dash he worked hard he could not get success the correct connector खोजिके हमें एठी ब्लैंक रे बसेଇବା ऑप्शन ए अछि since अच्छा since लगे देखिबा since he worked hard he could not get success এটা কোন ঠিক होची कि सेंटेंस टा ना से वर्क हार्ड जो हार्ड वर्क करथिला बोली सक्सेस पाइलेनी এটা ঠিক হবে কি এটা ঠিক হবনি তো এটা ঠিক নাই because सी देखिबा because he worked hard he could not get success से वर्क हार्ड करथिला ସେଥିପାଇଁ ସେ सक्सेस ପାଇଲେନି এটা ବି ହବନି as he worked hard ये भी या भले हेगला कोन since because भले as भी हेगला এটা भी हबनी ओके तो एटी कोन हबो ना even though माने जदियो से वर्क हार्ड वर्क करिथिला किंतु से सक्सेस पाइलानी तो एटी करेक्ट ऑप्शन कोन हबो ना डी even though नेक्स्ट क्वेश्चन I know that he is very brave तळे कोन हिची ना अंडरलाइन अछि तो अंडरलाइंड नाउन क्लॉज एक्ट्स एज ए अंडरलाइन टा जोटा अछि सेटा गोटे नाउन क्लॉज तो से नाउन क्लॉज टा कोन रूपे एठी एक्ट करछि ऑप्शन रो हमें बाछि के कहिबा ऑप्शन नंबर ए अछि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आई नो दैट ही इज वेरी ब्रेव एटा कोन सब्जेक्ट ना सब्जेक्ट नुहे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब रो कॉम्प्लीमेंट की ना नो बॉय बसिछि तो एटा नो टा कोन एठी वर्ब नो टा एठी कोन नो टा हला एठी वर्ब ओके तो आई नो that he is very brave that he is very brave टा कोन verb रो कॉम्प्लीमेंट ना नुहे बी ऑब्जेक्ट ऑफ ए देखाओनी डिकेशन ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब हां एटा हबो करेक्ट एटा हला ट्रांजिटिव वर्ब तार एई पार्ट टा टोटल टा कोन ऑब्जेक्ट रूपे एठी व्यवहृत हेछि तो ए नाउन क्लॉज टा एठी as a object of a transitive verb एठी कोटा ना नो रो एटा होछि ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 13 30 टा क्वेश्चन अछि ओके टोटल एबे हम पहुंचले क्वेश्चन नंबर 13 में all that glitters is not gold the underlying clause is an all that glitters okay underline clause is that glitters that glitters तळे अंडरलाइन हिची और एटा की क्लॉज बोली से पछरछि पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव तो फर्स्ट अछि नाउन क्लॉज बी रे अछि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सी अछि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड डी अछि एडवर्ब क्लॉज तो एटा कोन एटा हबो करेक्ट आंसर ए नाउन क्लॉज all that glitters is not gold all that glitters होछि गोटे नाउन क्लॉज ओके next question the soldier said to me I have fought many battles this sentence can be changed into indirect speech as तो एठी डायरेक्ट स्पीच रे देइछे ताको हमें इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करबा ओके तो एठी ऑप्शन कोन अछि फर्स्ट ऑप्शन देइछे द सोल्जर टोल्ड मी दैट he had fought
many battles. He had fought many battles. তো এটা এখন ঠিক ଅଛି କି ଦେଖିବା। The soldiers told me that ঠিক ଅଛି। I have fought. I have fought. I ଜାଗାରେ ହେଲା he, have ଜାଗାରେ ହେଲା had. Fought many battles. Yes, এটা ହିଁ correct answer. Okay, the soldier told me that he had fought many battles. ঠিক ଅଛି। ଏବେ ଯିବା next question. Raju asked the soldier if he had won all the battles. Question paper जे सेट करছে ତାକୁ soldier ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ battle ବି। Okay, चलो এটা ବି କଣ ଦେଇଛି ନା direct speech ରେ convert କରିବା। ସେଟା ୟା ପୂର୍ବ question କଣ ଦେଇଥିଲା direct ଥିଲା indirect ରେ convert କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏଠି indirect ଦେଇଛି ତାକୁ direct ରେ convert କରିବା। ତ କଣ ହବ ନା Raju asked the soldier. Okay, then Raju କଣ ହବ said to the soldier if he had won all the battles. If he had won all the battles, तो ଏଠି କଣ ହବ first option ଦେଖିବା Raju said to the soldier has he won all the battles. Has he won ହବନି, has he won ହବନି। B ଅଛି କଣ option ନା Raju said to the soldier could you win all the battles. Could you win ବି incorrect ହବ। Okay, C Raju said to the soldier do you win all the battles. No, do you ନୁହେଁ ଏଠି if he had ଅଛି do you ନୁହେଁ। Okay, ଏଠି Raju said ଏଠି asked ଅଛି ମାନେ ଏଟା କଣ past form ରେ ଅଛି। past form ଯଦି ଅଛି ଏଠି has ହବନି, could ହବନି, do you ଏଟା present ରେ ଅଛି ଏଟା ହବନି। next କଣ ଅଛି D ଟା Raju said to the soldier did you win all the battles. Yes, ଏଇଟା ହବ correct. Did you win all the battles. Okay, next question, question number 16. Colonel Das was the smartest commander in his regiment. This sentence can be rewritten in the comparative degree. Comparative degree ରେ ଆମେ ଏଇ sentence ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। କଣ ହବ option number A Colonel Das was smarter than any other commander in his regiment. ଏଇଟା ହିଁ correct answer. He was smarter than any other commander. Smartest ଅଛି ସେ ଦେଇଛି ଯେ comparative degree. comparative degree କେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା no other commander in his regiment was as smart as Colonel Das. ନା Colonel Das was a smarter commander in his regiment. In his regiment smarter ହବନି smartest ହବ। Very few commanders were smarter than Colonel Das in his regiment. ନା ଏଟା ହବନି। ତ ଏଠି correct କଣ ହବ ନା Colonel Das was smarter than any other commander. ଏଠି any other commander ର meaning କଣ ଏ ଗୋଟିଏ person କୁ ହିଁ ଶୋ କରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ person, Colonel Das ଗୋଟେ person, ତ total ହେଲା କେତେ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ person। ତ ଦୁଇ ଜଣ person ଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ comparison ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା କଣ comparative, ତାକୁ compare କରାଯାଏ comparative degree। Okay, next question ଦେଖିବା 17. Which of the following sentence is grammatically correct? এই চাରୋଟି ଅପସନ ଭିତରୁ କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି। The man is mortal. The man is mortal। ତ କୁହନ୍ତୁ the man is mortal କଣ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି? No, ଏଠି the ବସିବନି। only man is mortal ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ এটা ହବନି। B the rose smells sweet କଣ এটা କରେକ୍ଟ ଅଛି? କଣ এটা କରେକ୍ଟ ଅଛି କି? Yes, এটা correct. The rose smells sweet. ତ ଏଠି କାହିଁ the man is mortal ଭୁଲ ହେଲା, ଏଠି କାହିଁ the rose smells sweet ଠିକ ହେଲା? କାରଣ ଏଠି particular ଗୋଟେ flower ର ନାଁକୁ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଠିକ ହେଲା। The camel is called sheep of the desert. No, ଭୁଲ। Only camel is called sheep of the desert. The water freezes at 0 degree. No, the water ନୁହେଁ ଖାଲି water freezes at 0 degree। तो ଏଟା ବି ଭୁଲ ହେଲା। ओके, चलो कौन हबो ऑप्शन कौन अछि ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ, ट्रूथफुल, ट्रू।
तो आम चलते ऑप्शन डी आगे देखी देखी जावा ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट बी ए मैन ऑफ केयर नो एटा ठीक लगुनी ए मैन ऑफ ट्रूथफुल मस्ट बी ए मैन ऑफ केयर नो ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट बी ए मैन ऑफ केयर नो एटा भी होगानी ए मैन ऑफ ट्रूथफुलनेस मस्ट बी ए मैन ऑफ केयर यस एटा ही ठीक अछि ए मैन ऑफ ट्रूथफुलनेस मस्ट बी ए मैन ऑफ केयर ओके next question the sick man passed away dash the correct expression to fill in the blank is a peace b peaceful c peacefulness d peacefully so the correct answer the sick man passed away peacefully passed away peacefully okay next question number 20 our first question ରହିଲା my friend is extremely good dash poetry identify the correct preposition ଏଠି କଣ preposition ଲାଗିବ my friend is extremely good କଣ good in poetry no good with poetry no good for poetry no good at କୌଣସି particular ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି କିଏ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ଆର୍ଟ ବସିବ ଓକେ next question number 21 a farmer is a dash citizen of a nation okay a farmer कौन dash citizen of a nation pick out the correct word to complete the sentence option number A ଅଛି responsible B responsibly C more responsible D most responsible so ଏଠି କଣ ହବ a farmer is a responsible citizen of a nation okay next question number 22 which of the following sentences is grammatically correct so କୋଉ sentence ଟା grammatically correct option number A a farmer is leading access to his field a farmer is leading access to his field so his sheep follow him to his field his sheep follow him to the field sheep হবনি sheep হবো his cows give him milk এইটা ହିଁ ঠিক হবো his cows give him milk he has bought new furniture for his house ଏଠି ଭୁଲ ହବ furniture ହବନି furniture ହବ okay ବୁଝିପାରିଲେ ଚଲନ୍ତୁ next question ଦେଖିବା next question number 25 I congratulate you dash your success I congratulate you କଣ on your success I congratulate you on your success question number 24 to 30 24 to 30 କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ passage ଦେଇଛି okay ଏ passage ଦେଇଛି ଆଉ ତା against question ଦେଇଛି 5ଟା ତ ଦେଖିବା question କଣ first question passage solve କରିବା ପାଇଁ total passage first to last ଆଗେ ପଢିବେନି first ଆପଣ question ପକେଇବେ ମୁଁ ଯେମିତି solve କରେ ମୁଁ ମୋ technique କହୁଛି ଯେ ଏଟା ମତେ ବହୁତ help କରେ ମୁଁ ପୁରା passage starting ରୁ ପଢିନି ମୁଁ first question କୁ ଆସେ ତ first ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ first question ବୁଝିବେ ଯେ question first question କଣ ଦେଇଛି why did not Peleus invite Ares to attend his wedding celebrations ତ Peleus କାହିଁକି Aresକୁ ତାର wedding celebration କୁ କଣ invite କରିନଥିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା passage ଉପରକୁ passage ଏଠି ଭଲ ଅଛି ତାକୁ କଣ paragraph wise ଦେଇଦେଇଛି ତ ଏଠି ଆମକୁ ଖୋଜିବାରେ ଇଜି ହବ ଯେ ଆପଣ wedding କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ wedding or Peleus ଆପଣ ଗୋଟେ keyword ଧରିବେ ଆପଣ ସେ କଣ passage ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ ଯେ Peleus କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ wedding କୋଉଠି ଅଛି ତ first ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ try କରିବେ ଓକେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି wedding celebration ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ପାଇଗଲେ wedding celebration ପାଇଗଲେ ତ ଏଠି Peleus ପାଇଗଲେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ keyword ଆପଣ ଧରିବେ ଆଉ ଖୋଜିବେ ଦେଖନ୍ତୁ second paragraph ରେ ଆମେ ପାଇଗଲେ
तो कौन अच्छे अकॉर्डिंग टू ग्रीक myth the strife between the Trojans and the Greeks started at the wedding of Peleus, king of Thessaly and Thetis, a sea nymph. All of the gods and goddesses had been invited to the wedding celebration in Troy except Ares. Ares ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ wedding ରେ କଣ celebration invite କରାଯାଇଥିଲା. The goddess of discord. କିଏ goddess of discord? ନା Ares. She had been omitted from the list of guests because her presence always caused quarrels between mortals and immortals. तो ଏବେ ଯିବା ଆମର क्वेश्चन को कौन ଥିଲା why did not तो କାହିଁକି ତାକୁ wedding ରେ invite କରାଯାଇନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା her presence caused trouble. ओके ଏବେ କଣ ଦେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ he had been omitted ତାଙ୍କୁ omit କରାଯାଇଥିଲା guest list ରୁ କାହିଁକି ନା ତାର presence her presence always caused quarrels between mortals and immortals. Always କଣ cause trouble. ओके ଏଠି କଣ ହବ ऑप्शन नंबर बी. Now question number 25 ଆସନ୍ତୁ how did Ares react when she was omitted from the guest list. ଏବେ ଆପଣ ଇଜିଲି ପାଇଯିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ନିହାତି ୟାର ଆନ୍ସରଟା ଥିବ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲା ତାକୁ ଗେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ନା ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ଥାର୍ଡଟା to take revenge on those who had insulted her Ares decided to cause a conflict into the middle of the banquet hall. She threw a golden apple marked for the most beautiful. All the goddesses began to quarrel over who should possess it. The choice was narrowed to Hera, Athena, and Aphrodite. Someone was needed to settle the controversy by picking a winner. ସେ କଣ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଆପଲରେ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାର୍କ କରିକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବାଙ୍କୁଏଟ ହଲକୁ. ଓକେ ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥିଲା. A. She was glad. B. She was undisturbed. C. Liked to enjoy the wedding secretly. C. Was revengeful. तो कौन ଥିଲା she was revengeful. रिवेंज नବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲେଖିକି ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ chaotic ହେଇଯିବ. ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26 who was chosen to decide the winner. Who was chosen to decide the winner. Next paragraph ରେ ନିହାତି ଥିବ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି to take revenge on those who had insulted her. ସେଥିପାଇଁ ସେ golden appleକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା. ହେଲା ଚାଲ the job eventually fell to Paris, son of King Priam of Troy, who was said to be a good judge of beauty. ତ କାହାକୁ ଜଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା Paris, son of King Priam of Troy. Okay. Who was chosen to decide the winner? Okay, now Paris. Next question. Who was the most beautiful woman of the time? Kiଏ ଥିଲା most beautiful woman? Hera said, give me the prize and I will make you the most powerful king in the world. Athena said, no, no one will be able to match your wisdom if you give me the apple. Aphrodite said, give it to me, you shall have a prize, most beautiful woman in the world. Most beautiful. किए ଥିଲା ना Aphrodite. Okay. Option number B, Aphrodite. Okay. How long did the Trojan War last? Trojan War କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? चलो देखिए Trojan War कोठी Trojan War ଅଛି. Trojan War ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ the Trojan War. One of the most famous wars in history. It is well known for the 10-year long war. 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏ warଟା ଚାଲିଥିଲା. ତ ଏଠି କଣ ଅପସନ ହେଇ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି 10 ତ 10 years. ଓକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ଧରିବେ ପ୍ୟାସେଜ ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ. Which word in the passage means friendly and generous behavior towards guests? Generous and friendly and generous behavior. Option ଭିତରେ କୋଉଟା ହବ strife, hospitality, revenge, controversy. এটা କଣ ହବ hospitality. ଓକେ ଆନ୍ସର ହବ hospitality. ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାସେଜକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. କେବଳ friendly and generous behavior ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ କୋଉ ୱାର୍ଡଟା ରେଫର କରୁଛି. Next question. Which of the following words is opposite in meaning to familiar? Familiar opposite meaning କଣ? Opposite meaning word କୋଉଟା? Unfamiliar. Okay. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି question.
ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ହେବ ଠିକ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି। ସୋ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଂଲିଶର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ବ ଅଛି, ଟେନ୍ସ, ମୋଡାଲ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଫର୍ମ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କନେକ୍ଟର୍ସ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ଫ୍ରେଜ୍, କ୍ଲଜ୍, ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आर्टिकल, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड अनसीन पेसेज। देखो सिलेबस रे जहाँ अच्छी गोटी गोटी सबुथिरु क्वेश्चन अच्छी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम एनालाइज कले जे सबुथिरु क्वेश्चन अच्छी। तो आपन को ये सब भलसे प्रैक्टिस करने को पड़ो। ओके, जब वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट कौन वीडियो आने आप कमेंट सेक्शन में मुझे जनइबे। थैंक यू।